एक व्हाट्सएप ग्रुप ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। रविवार को उत्तर दिनाजपुर जिले में इस्लामपुर नगरपालिका के हॉल में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। ये ब्लड डोनेशन कैंप इस्लामपुर के शहरनामा नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप ने लगाया था। आज इस ब्लड डोनेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए ब्लड डोनेशन पर एक स्पीच कंपटीशन भी रखा गया। आज ब्लड डोनेशन कैंप में इस्लामपुर एमएलए और इस्लामपुर म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन कन्हैया लाल अग्रवाल और दूसरे खास मेहमान मौजूद थे। पता चला है कि इकट्ठा किया गया ब्लड इस्लामपुर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा जाएगा। हालांकि आज इस ब्लड डोनेशन कैंप में कई लोगों ने अपनी मर्जी से ब्लड डोनेट किया। এটা আমাদের ষষ্ঠ রক্তদান শিবির, প্রতি বছরই হয়। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপও যে রক্তদান শিবির করতে পারে নিয়মিত, এটা তার প্রমাণ। রক্তদান শিবিরে প্রচুর মানুষ এসছে রক্ত দেওয়ার জন্য এবং আজকে রয়েছে পড়ুয়াদের জন্য বক্তৃতা প্রতিযোগিতা রক্তদান বিষয়ে। তাদেরকে পুরস্কার দেওয়া হবে। উপস্থিত রয়েছেন আমাদের বিধায়ক তথা পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়া লাগোয়ান সহ আরও অন্যান্য যারা রয়েছেন বিশিষ্ট ব্যক্তি, তারা উপস্থিত রয়েছেন। আর আজকে দুজনকে সম্বর্ধনা জানানো হবে। একজন হচ্ছেন সোমনাথ মজুমদার, তিনি 88 বার রক্তদান করেছেন, এবং আরেকজন সুগত বসু, তিনি 61 বার রক্তদান করেছেন। তাদেরকে সম্বর্ধনা জানাবে যাতে আগামী প্রজন্ম আরও উদ্যোগিত হয়।